Nag-crave ka bag dessert pero wala kay budget? Ayaw ka bala ka. Gamit lang sa tulo nimo ka ingredients nga mura lang. Bisan kinsa kaya ra kayo ning lutoon o kaya ra sad sa makakaon na kag dessert pinasosyal pa pero barato ra. Gamitan ra nag-gelatin nga plain, nag-gelatin nga strawberry oy ug parisan og Hansel nga strawberry ug condensed milk. Unang ibutang sa blender gelatin nga plain tapos sundan dayon og 1 cup nga condensed milk. Siyempre, butangan na itong tubig, 1.5 cup. Lisod sa dili na ito butang tubig, mapagod na itong niluto. Ang lutoon, pag natuon niya, ito haman na itong blender. Kaya naman mag-mix ang atong mga ingredients sa wato na lang ibutang sa atong lutuan. Siyempre, sa di pa ka magluto, iyon sa nimo sa kay induction cooker, makunin atong gilutuan kaya arong pinasocial-social. Imo ra na kutaw-kutaw lang tud malagit o lamira ba malagit ha. Ikaw man imo na ibutang sa microwavable nga Tupperware, imong pabugnawon. Ikaw man magkuha na pud dayon kag kuan, katong Hansel nga strawberry mga isod sa blender. O ipakaduha na siya bali upat ka Hansel akong gigamit ani nga strawberry. Sunod butang kanday na nimo condensed milk oy kay arong mo tamis bali 1 cup na lang na nga condensed milk kay wala naman nahurot naman ikaw man ablihan dayon na nimong gulaman lisod og iasud di mo apil ng plastic o ihuwad na dito sa blender dayon i-mix na nimo butan po na nimo tubig kay arong dinilisod ini blender lisod po dili mo butang tubig ani ka man iyon mo blender syempre iyon gina nimo paano man unsa man ma-mix ang dinhi makuha inigaw man imo na po lang ibutang sa lutuan o kutaw-kutaw ro gan nimo atik-atik sugay-sugay antod mo pilit na o lisod na imo nang haonon dayon kung magpilit na yung mag-sticky na lamira bag ng sticky tapos ipatong na nimo to sa una nimong gihimo nga plain nga gulaman o gatas imo na siyang ikatag-katag sa taas nga na kutsara kung gigamit ikatag-katag ra nimo atik-atik ra og katag-katag para makita sa nimo katag gining kahuman isoday na nimo sa ref pabugnaon na nimo ato mga 4 ka oras so ining kahuman 4 na ka oras ang nakalabay o imo nang kuhaon dayon kay aron mabugnaw na imo dayang kuan sa plato o imo ikob dayon ihayang pinahayang-hayang good lami bay nang hayang-hayang o ana-ana na puro managa tong gelatin nga Hansel o but magdugmo ka kag Hansel nga strawberry pod oy ka katag-katag si babaw ang ingnon nga social food kuno slice dayon ka ining kaman o kaon na fights na